अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। इस वक्त है बुरेवाला में एक अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के नाम से यतीम बेसहारा मस्कीन लाचार लोगों की आंखों के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। मज़े की बात है कि यहाँ पर्ची की भी 1 रुपया तक जो है वो फ़ीस नहीं है। फ़ी सबिलिल्लाह काम हो रहा है। कौन इसको सपोर्ट कर रहा है इस इदारे में, कैसे ये चल रहा है, कैसे इंग्लैंड हेड ऑफिस इनका और यहाँ बुरेवाला में काफ़ी सारे लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया। हालांकि यहाँ काफ़ी सारे इदारे हैं जो एक तो ट्रस्ट के इदारे हैं, उनकी भी पर्ची की फ़ीस है और उसके अलावा उन्हें जो ऐनक लें तो फ्री कोई नहीं मिलती, बल्कि 1500 से 2000 तक वो ऐनक मिलती है। शीशा भी HD प्लस नहीं होता, यहाँ एक शीशा भी HD प्लस है। तो ये सारी सहूलियात कैसे मिल रही हैं, किस तरीके से मिल रही हैं, किन किन लोगों को मिल रही हैं और कौन कौन इसे सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भोला सुनहरा, जानी मानी शख्सियत हैं, पेशे से सुनहरे हैं माशाल्लाह। रेशम गली में इनकी बहुत बड़ी शॉप है। अल्लाह ताला के राह पर ख़र्च करने वाले इंसान हैं। सबसे पहले तो भोला जी आपको जो है मुबारक हो कि आप भी इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इदारा कैसे चल रहा है? जी, ये इदारा मेरे अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। तो अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है। सबसे पहले सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बिट्टो आर्फन विलेज के नाम से, ये अपनी वालदा के नाम से ये जगह डोनेट की है। ये 1 किला जगह है टोटल। अच्छा, और 1 एकड़ जगह सबसे बड़े डोनर वही हैं। तो हमें मेडिसन की किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो सबसे पहले वो प्रोवाइड करते हैं। और बाद में अगर यार दोस्त हमारे काफ़ी हैं बाज़ार के, अंजमन ताजरान के, रेशम गली के दुकानदारान, MNA MPAs, वो भी हमारे साथ तावन करते हैं और महाना तावन करते हैं। खालिद डोगर साहब हैं, खालिद महमूद डोगर साहब, वो भी महाना तावन करते हैं। बच्चे हैं इधर 30-35, वो बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम वही करते हैं महाना तकरीबन। तो दूध का इंतज़ाम भी करते हैं। और ये जो इदारा है तो अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन कराची वाले जो हैं मियाँ साहब, वो इस इदारे को आई ट्रस्ट जो है वो चला रहे हैं। बेस उनकी इस इदारे की वही है। अच्छा बोला सुनहरा जी, ये बताएं, सुनहरे बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं जी, तो आप जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे कामों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी। तो सुनहरे तो जो हैं वो काट के चक्कर में पड़ के उल्टा लोगों को कंगाल करते हैं। तो आपके दिल में ये कैसे हुब्ब आ गई? ये मेरे अल्लाह ने डाली है, मेरी कोई औकात नहीं है, बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक जिससे चाहे जो काम ले ले। तो मैं समझता हूँ मुझ पे ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना, तो वरना मेरी कोई औकात नहीं है। अच्छा बोला जी, ये बताएं, यहाँ पे माशाल्लाह आज 26 तारीख़ है और इस वक्त तकरीबन 3 बज गए हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, इस कोई मोटिवेशन देंगे उन ऐसे अफराद को जो लोग इतनी सारी अमाउंट और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ लेके बैठ जाते हैं और वो फिर कहते हैं, उनके बच्चे भी अक्सर हम देखते हैं सड़कों पे, तो वो जब पराडो गुजारते हैं तो गरीब आदमी जब जा रहा होता है ज़रूरतमंद बेसहारा, उसको गालियाँ से नवाजते हुए आगे जो जा रहे होते हैं, क्या उनको मोटिवेशन देंगे अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, अपनी बहनों बेटियों की तरबियत कैसे करें और फलाही कामों में हिस्सा लें? क्या आप मोटिवेशन के तौर पर एक उन्हें पैगाम देंगे? जैसे मैं प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा, मैंने अपने बच्चों की जैसे तरबियत की है। तो बच्चे मेरे साथ जब जाते थे, किसी की मदद करनी होती थी, मैं उनके सामने करता था। तो अब ये हाल है, बच्चे माशाल्लाह 4th ईयर में हैं जी। जैसा बच्चे देखते हैं वालदैन को करते हुए वही करते हैं। बच्चे पहली दरसगाह वालदैन हैं बच्चों की, तो जो वालदैन करेंगे वही बच्चे करेंगे। तो मुझे देख के मेरे बच्चे मुझसे पहले किसी की मदद कर देते हैं। अब मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जो मेरी तरबियत है वो अल्लाह पाक ने मुझे इसका सिला दिया है। तो जैसी मेरी तरबियत मेरे वालिदैन ने की थी, आगे मेरे बच्चों की भी वैसे ही हुई है। बहुत शुक्रिया। भोला सुनहरा थे, डोनर हैं इस इदारे के। पेशे से सुनहरे ज़रूर हैं लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा रहम अल्लाह की मखलूक के लिए रखते हैं। तो इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जितना मैं कमाऊँ उसका जो जितना भी टैक्स पे करने के बाद जो है वो उतनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है गरीबों के लिए, नादारों और मस्किनों के लिए वक्फ़ कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा कि मस्जिद गुलामा ने मुस्तफ़ा के केस भी लड़ रहे थे कि अब इस तरह के फलाई कामों में ऐसे लोग अगर इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इस दुनिया में, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ नफ्स और नफसी का आलम है, जहाँ एक घुटन ज़दा माहौल से लोग निकल के अपनी ज़कात डोनेट करें उस इदारे को जहाँ पे आपको लगे कि कम अज़ कम वहाँ सेफ़ हैं आपके पैसे, आपके दिए हुए पैसे पर डाका नहीं डाला जा रहा, आपके दिए हुए पैसे पर हर वो दरबार जहाँ पे
بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے افراد کو کہ جہاں پہ وہ چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں. یقین مانیے پیروں فقیروں کو آپ کی چادروں کی ضرورت نہیں ہے. پیروں فقیروں کو آپ کے جا کے وہاں پیسے پھینکنے جیسے عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت ہے تو اللہ کی مخلوق کو صرف اور صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے, ان پیسوں کی ضرورت ہے جو آپ کے صدقہ خیرات اور مسکینوں یتیموں کے لیے وقف کردہ جو آپ کی دولت ہے. تو یہی ایک بہترین عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھتے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر اسی طریقے سے پورے پاکستان میں پیدا ہو جائیں کہ ہر ہمسایہ سونے والا جس کے گھر میں آٹا دال اور وہ راشن نہیں ہے تو اس کو پہنچا دیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ درباروں پر جا کے اتنے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. مسجدوں کے لیے کروڑوں روپیہ دینے سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی رکھیں. جس نے اللہ کے مخلوق کو راضی رکھا اس نے یوں سمجھے اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام پا لیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. اس ادارے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی آنر جو چلا رہے ہیں بلاس ایک میکینیکل انجینئر ہیں, کیسے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے, یعنی میکینیکل انجینئر کی جو تنخواہ ہے اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ ہے, تو وہ کیسے اس ادارے کو اپنا تعلیم والا ڈگری جو ہے وہ کیسے وقف کر کے یہاں پہ چھوٹے سے شہر میاں ذوالفقار حیدر صاحب, ان کی بھی بات سنائیں گے آپ کو اور جاننے کی کوشش کیجیے گا. اور ایک اویئرنیس ہے, موٹیویشن ہے ہر اس آدمی کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے PhD کر لی لیکن وہ انسانوں کے لیے فضول ہے وہ ڈگری. آپ کی ہر وہ ڈگری, ہر وہ پیسے, وہ سارے ضائع ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ نہ پہنچے تو وہ بالکل ضائع ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کو لیے چلتے ہیں میاں ذوالفقار حیدر کی بات بھی سناتے ہیں جو کہ میکینیکل انجینئر ہے. ایک آئٹم کا اہتمام کیا گیا سرکاری میاں ذوالفقار صاحب عظیم اسکالر پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں جو بورے والا کے غریب نادار اور مستحق لوگوں کے لیے تمام سہولیات آئی کے لیے ہے. جیسے یہ پرچی سے لے کر میڈیسن تک سب فری دیتے ہیں, اور اس میں کلاسز بھی شامل ہے اور ٹوٹل میڈیسن بھی شامل ہے, اور یہ عظیم بورے والا کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. سر اس ادارے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی, ادارے کے بارے میں کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک ادارہ نعمت بنایا ہے پاکستان کے لیے. یہ صرف بورے والا کے لیے نہیں ہے. اور میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ 300 آج پیشنٹ یہاں موجود ہیں اور ابھی تک 2 بجے ہیں 2:30 بجے اور 52 آپریشن ہو چکے ہیں. اور پھر لینس ڈالے جا رہے ہیں فری, ہر چیز فری ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. اگر کوئی مریض کو دوسرے ٹیسٹ ہے اس کی ویکسین بھی اس کو دی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ المصطفیٰ ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے ان کو اس چیز کے لیے بنایا ہے اور نوازا ہے. تو ہم پاکستان کے لوگ بورے والا کے خصوصی ہم ان کا مشکور ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بورے والا میں اتنے لوگوں کا فری آئی کے لینس ڈالے جا رہے ہیں اور آپریشن ہوئے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور اجر عظیم دے, اس ادارے کو اور ترقیاں دے اور کامیابیاں عطا کرے. سر تمام دوست جو صاحب حیثیت ہیں کیا پیغام دیں گے ان کو بطور اویئرنیس موٹیویشن؟ میں صاحب حیثیت سے یہی کہوں گا کہ یہ زندگی جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے. تو آپ اس میں اگر کوئی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ امر ہو جائیں گے. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گی, دنیا میں یاد رکھی جائیں گی. تو ہر دوست کو جو بھی اپنی استعداد کے مطابق کر سکتا ہے اس کو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے اور اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. جتنے بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تمام مفت ہیں. لینز بھی مفت ہی فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں اینک دی جاتی ہے مریضوں کے لیے. اینک بھی ہم مفت فراہم کرتے ہیں. 1 مہینے کی آپریشنل پیشنٹس ہیں انہیں جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ بھی مفت دی جاتی ہے. یہاں پرچی سے لے کر آپریشن اور آپریشن کے بعد کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ تمام مفت فراہم کی جاتی ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے.